Nah, kitab Imam Syafi'i yang terkenal yang pertama itu induk semua ilmu fikih Syafi'i. Diikhtisar oleh muridnya, ada yang namanya Buaiti, ada yang namanya Muzani. Nah, Mukhtasar Muzani diikhtisar lagi nih sama banyak dari kalangan muridnya, ada yang dari Irak, ada yang dari Khurasaniyin. Bedanya kalau Irak itu lebih khusus kepada nugul sama ta'lil, kalau Khurasaniyin dia lebih khusus kepada takhrij fikih Syafi'i. Aragian ada ta'liqat Abu Hamid Al-Sifraini, ada ta'liqat Abu Tayyib At-Tabari, ada Al-Hawl Al-Kabil Mawardi, Bahrul Madhhab Al-Urwaini. Khurasaniyin ada ta'liqat Al-Qadhi Husain, Tahdzib Al-Baghawi, ada ikhtisar lagi namanya Lubab Tahdzib Al-Harawi, ada Nihayat Al-Matlab Al-Juwaini, Al-Syamil Ibn Sabbagh. Nah, dari asal pongkol ini itu banyak kitab yang tersebar. Ta'liqat Abdul Hamid itu ikhtisar oleh Imam Syirazi, nama kitabnya Al-Muhazzab. Disyarahkan oleh Al-Imrani, namanya Al-Bayan. Disyarahkan lagi sama Imam Nawawi, namanya Majmu'. Cuma nggak sampai habis, lalu diteruskan oleh Imam Subki, lalu diteruskan lagi sama Imam Al-Muti'i. Lalu Ta'liqat Abu Tayyib At-Tabari, ada diikhtisar lagi sama Imam Syirazi, namanya At-Tanbih. Disyarahkan syarah Ibn Yunus, ada lagi syarah Ibn Rifan yang terkenal, syarah Kifayatun Nabi, syarahut Tanbih. Al-Hawil Kabir, Al Kabir punya Imam Mawardi, diikhtisar oleh Imam Mawardi lagi sendiri, namanya Al-Ighna. Lalu diikhtisar oleh Abi Syuja', namanya Al-Ghaya wa Takrib yang terkenal. Al-Ghaya wa Takrib itu banyak syarah Fathul Gharib, hasyiahnya Bajuri. Nihayatul Matlab Al-Juwaini tadi diikhtisar oleh Imam Ghazali. Al-Basit diikhtisar lagi Imam Ghazali. Al-Wasit diikhtisar lagi Al-Wajiz. Nah, Basit, Wasit, Wajiz ini punya Imam Ghazali. Lalu Al-Wasit itu punya syarahnya, syarah Ibn Rif'ah, namanya Al-Matlabul Ali, syarah Wasit Al-Ghazali. Lalu disyarahkan lagi, Wasit punya syarah yang disyarahkan oleh Imam Ghumuli, syarahnya Jawahirul Bahrul Muhit. Ada ikhtisarnya lagi nih, Jawahirul Jawahir gitu. Lalu Al-Wajiz disyarahkan lagi Imam Rafi'i, Syarhul Kabir, namanya istilahnya Syarhul Kabir, atau nama kitabnya Al-Aziz. Maka kalau nanti ketika ketemu istilah Syarhul Kabir itu ialah syarah daripada Al-Wajiz. Lalu Al-Muharrar Al-Rafi'i, ada 3 pendapat. Ada Al-Muharrar yang pertama itu kitab mustaqil, bukan ikhtisar. Yang kedua itu kitab Muharrar, ringkasan daripada ikhtisar daripada Wajiz. Yang ketiga Al-Muharrar, ikhtisar daripada kitab Imam Ghazali yang namanya Al-Khulasah. Lalu Syarhul Kabir dari Imam Rafi'i itu diikhtisar lagi sama Imam Nawawi, namanya Rawdatul Talibin. Lalu diikhtisar sama Imam Ibn Mughri, namanya Rawdut Talib. Diikhtisar lagi Rawdut Talibin sama Imam Muzajjad, namanya Al-Ubab. Nah, Syarhul Kabir diikhtisar lagi sama Imam Ghazwini, namanya Al-Hawi Shaghir. Kitab Al-Hawi Shaghir dibikin nazamnya namanya Bahjatul Hawi, karangan Ibn Wardi. Lalu Al-Hawi Shaghir diikhtisar lagi sama Ibn Mughri, namanya Irsyadul Ghawi. Lalu kita ke Al-Muharrar, lalu diikhtisar oleh Imam Nawawi, namanya Minhajul Talibin, ma'ruf. Minhajul Talibin banyak syarahnya, Tuhfa, Nihaya, Mughni. Lalu diikhtisar lagi Minhajul Talibin sama Imam Zakaria Ansari, namanya Manhajut Tullab. Disyarahkan oleh beliau sendiri, Fathul Wahhab. Punya hasyiah Jamal sama hasyiah Jairimi yang terkenal. Manhajut Tullab diringkas lagi sama Imam Al-Jauhar Shaghir, namanya Nahjut Talib. Disyarahkan lagi oleh pengarangnya, namanya Itihad Raghib Syarh Nahjut Talib. Nah, punya hasyiah Syaibini. Allahu a'lam.